বেঙ্গল। জেআইএস গ্রুপের একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ গুরু নানক ইউনিভার্সিটি অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলকাতার পানিহাটিতে অবস্থিত তাদের ক্যাম্পাসে দশম বিশ্ব খাদ্য প্রতিযোগিতা 2026-এর জমকালো চূড়ান্ত পর্বের আয়োজন করেছিল। আন্তর্জাতিক রন্ধন শিল্পের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে স্বীকৃত এই প্রতিযোগিতাটি 40টি দেশের 160 জন প্রতিযোগীকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসেছিল। এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা রন্ধন প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতার এক অনন্য উদযাপন ঘটে। এই চূড়ান্ত পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় রন্ধন শিল্পের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে, যাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত মাস্টার শেফ সঞ্জীব কাপুর, কুনাল কাপুর এবং ডক্টর পারভিন্দর সিং বালি। তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ববর্গ, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেআইএস গ্রুপের পরিচালক সর্দার সিমরপ্রীত সিং। গত এক দশকে বিশ্ব খাদ্য প্রতিযোগিতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা রন্ধন প্রতিভা, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং হসপিটালিটি বা আতিথেয়তা শিল্পের শিক্ষার্থীদের একই ছাতার নিচে সমবেত করে। এই আয়োজনটি রন্ধন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনকে উৎসাহিত করে, খাদ্যতন্ত্রে উদ্ভাবনী চিন্তাধারার প্রসার ঘটায় এবং খাদ্যের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ সুগম করে। পাশাপাশি এটি উদীয়মান শেফেদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পেশাদারদের কাছ থেকে শেখার এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বললেন যে এই ধরনের ফুড ফেস্টিভ্যাল করার কতটা গুরুত্ব রয়েছে। तो आई थिंक मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे जजिंग के लिए और ऑफ कोर्स डेफिनेटली कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आज भी मिली। अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगह से आए हैं। बहुत सारे लोग अफ्रीका से, नाइजीरिया से, नामीबिया से, सो मेनी ईयर्स, और हर बार आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम एज अ शेफ्स को भी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, कोई अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन। जैसे आज भी बहुत कुछ था ऐसा, किसी ने एवोकाडो के साथ कुछ बनाया था डेजर्ट में, किसी ने किसी मीठी चीज़ को मेन कोर्स में दिया था। तो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं और अच्छा लगता है जब दूसरे दुनिया के लोग आके अपने कंट्री का कोई खाना देते हैं विद सम डिफरेंट फ्यूजन या कुछ करके। तो ये देख के अच्छा लगता है कि जो शेफ़ प्रोफेशन है ना, इट्स लाइक म्यूज़िक, it has no boundaries, it has no religion. People just purely talk about ingredients and food, and they all learn from each other and grow, and that's I think one of the best things for a chef to see that. इस प्रतियोगिता में कौन सा देश और कौन सा डिश सबसे ज़्यादा चर्चित है? सर, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, एक आदमी के लिए जो खाना होता है ना, वो दूसरे के लिए जहर होता है। तो फूड इज़ वेरी पर्सपेक्टिव, लेकिन आज हम जिस शेफ्स ने भी वो जज करा, it was basically judging the techniques, the knowledge that they have कि किसको कैसे प्रस्तुत करना है। टेस्ट तो बहुत सब्जेक्टिव होता है, किसी चीज़ का टेस्ट शायद मुझे बहुत अच्छा लगे और शायद दूसरे शेफ्स को ना अच्छा लगे, बट ये तो अब रिज़ल्ट ही बताएगा, क्योंकि कंपटीशन मैं बोलूँगा बहुत टफ था। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल इधर था और कोई बिल्कुल इधर था। आई थिंक सब बीच में हैं, एंड हमें भी नहीं पता कि कौन जीतेगा अभी जब तक हम विदेशी शेफ और भारतीय छात्रों का जो संगम हुआ, तो उससे भारतीय छात्रों को क्या विशेष लाभ मिला, ये कुछ शेयर कर सकते हैं? Can you share? So basically, his question is that there are Indian kids, Indian faculty, and then there is kids from out of India and their faculty. With them coming in, is there a gain for either or for everybody to basically learn? Most definitely. So I'm sitting here with goosebumps. I must tell you, what we experienced tonight, to see the exposure of Indian students to another world, blew my mind tonight. Literally, I was not expecting what I got on the plate from the food prepared by the Indian students tonight. It was absolutely amazing and mind-blowing to see how, and that is because of their exposure. They have been exposed to other cultures and they've seen more from other people and they've learned from other people. And I think maybe that will blend the palates as well, between the different cultures, because they were so much homage to traditional Indian food, which you pointed out, right? But there's also modern twists that is not classic to Indian food, I suppose. But it was a very, very good combination of fusion for me.
शेखर जी, अभी जितना ब्लॉगर जो है उनका इतना ब्लॉगर आया है, इतना ब्लॉगर काम कर रहे हैं, आपका क्या इसमें क्या फूड का और भी वैरायटी बढ़ रहा है कि फूड का और भी प्रचार हो रहा है, आप क्या बोलना चाहिए इसमें कि मान क्या बढ़ रहा है, क्या खराब हो रहा है? खराब हो रहा है, बढ़ रहा है। ब्लॉगर के आने के बाद जितना ब्लॉगर जो है खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चलिए, मतलब इस सवाल से रिलेटेड, इस माहौल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितने ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जहाँ पर उन्होंने जगह जगह हमें बताया कि कहाँ पर जाकर क्या मिल रहा है, किस तरीके का फ्लेवर है, क्या स्वाद है, किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। और हम शेफ्स भी होते हैं, कभी कभार हम लोग रिसर्च इतना कर नहीं पाते, और ये जो फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ज़रिए हमें पता चलता है कि कहाँ पर जाकर क्या खाना है, क्या मिल रहा है। और अब ये जो फ़ोन है जो इतना एक्सेसिबल हो गया है, उसके माध्यम से हम सबको पता चलता है कि भाई किस तरीके से वो खाना बनाना है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो उसके पहचान क्या है। तो ऑल इन ऑल इट्स बिन आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट part and parcel of chefs and food and cooking to have people who may not be chefs but are still out there scouting for different places and people who are cooking some fantastic food and makes it so accessible that on the swipe of a finger you have them and you can explore. क्या क्या मिला आज यहाँ पे, जो कितना बड़ा जो कंपटीशन हो रहा है, तो इतना देश है, आपको क्या मिला, कितना क्या नया क्या मिला, क्या बोलना चाहेंगे ये कंपटीशन के बारे में, कॉम्पिटिटर का बारे में? देखिए, जो कंपटीशन है आज का बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा ना ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आप वहाँ से कुछ सीखते हैं और आप जब अपने देश में किसी को बुलाते हैं उनसे कुछ सीखते हैं, और आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना किचन के अंदर, वो है एक्सपीरियंस। आप अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेंगे, आप एक बेटर शेफ़ बनेंगे, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस आता है जब आप अपने नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और एक साथ कंपटीशन में लड़ते हैं। तो नया क्या नया कुछ मिला? बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मिली। एक पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर डिश विच इज़ वेरी, आई थॉट बोथ ऑफ अस थॉट इज़ वेरी इनोवेटिव, इज़ कॉलीफ्लावर एंड पेयर सूप। बेसिकली फूल गोभी और नाशपाती का सूप। अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन खाने में बढ़िया था। Something you wouldn't put together. No, normally wouldn't. सर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा कंपटीशन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे सीखें। कभी कभार हमें लगता है कि हमने यहाँ पर सीखा, जो टीचर ने सिखाया वो छात्र सोचता है कि बस मुझे सारा आ गया, तो मैंने दुनिया जीत ली। फिर जब बाहर के देश के लोग आते हैं और वो अलग एक टेक्निक लेकर आते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार, कंपटीशन तो अभी बहुत बड़ा है। मैं अपने कॉलेज का सचिन तेंदुलकर हूँ, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये एहसास आना, ताकि आपका एक सही दिशा में आपका प्रोत्साहन बढ़े, कभी और आगे मुकाम आपको अचीव करने, आपको और मेहनत करनी है, और आगे आपका सिर्फ एक आपकी कम्युनिटी, स्टेट या कंट्री तक नहीं रहता, दुनिया, वर्ल्ड खुल जाता है। तो वो जब आप वर्ल्ड का एक्सपोजर लेते हो, भाई फ्रांस से कोई आया, वहाँ से कोई इंग्रेडिएंट लाया, कोई साउथ अफ्रीका से आया, वहाँ से कुछ लेकर आया, तो आपको एहसास होता है, यार मुझे तो ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता था। तो आप अपने ज्ञान चक्षु खोलते हो, और फिर जब वो खोलते हो तो आपको लर्निंग मिलती है। भारतीय व्यंजनों का क्या विदेश में भी उसी तरह डिमांड है जो भारत में है? अलग अलग जहाँ भारतीय पहुँचे, उनका खाना वहाँ पहुँच गया और बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ भारतीय अभी इतनी तादाद में नहीं पहुँचे, वहाँ पर अभी भी वो खाना इतना प्रचलित नहीं है, अभी भी थोड़ा सा पीछे को है। Oh, that's the end. Lovely. Short and sweet. ये कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन जब भी होता है तो उससे काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, काफ़ी लोग उससे इंस्पायर होते हैं। All right, good evening, ladies and gentlemen, respected judges, distinguished guests, and the incredible culinary artists who have filled this venue with flavors, aromas, and creativity. Welcome to the closing ceremony of the World Food Competition 2026. I am Anurupa Pal. एक्साइटमेंट I am Leslie Jacobs from the other man. আমাদের 10ম ওয়ার্ল্ড ফুড কম্পিটিশন, এবং এটা আমরা 3 দিন ধরে করছি। আজকে ক্লোজিং সেরিমনি 11, 12, 13, এবং এই ওয়ার্ল্ড ফুড কম্পিটিশনে আমাদের এবছর আন্তর্জাতিক 100-র বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। 22টার বেশি দেশ, অল ওভার গ্লোব, সব কন্টিনেন্ট থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তারা অংশগ্রহণ করছে। এবং তারা এই সোমবারই ইন্ডিয়াতে পৌঁছে গেছিল। মঙ্গলবার তাদের কালচারাল এক্সচেঞ্জ, একটা সাইট সিইং হয়েছিল,
বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই 3 দিন 4টে মেন ডোমেনের ওপর কম্পিটিশান, ওয়ার্ল্ড ফুড কম্পিটিশানে। প্রথম দিনে আমাদের ইনগরেশন হয়েছে এবং ওই দিন আমাদের কার্ভিং ছিল, ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কার্ভিংয়ের ওপর কম্পিটিশান ছিল। গতকাল দুটো ডোমেনের ওপর কম্পিটিশান ছিল, একটা কেক আইসিং আর একটা মিক্সোলজি। আর আজকে কালিনারির ওপর কম্পিটিশান ছিল। তো এই কম্পিটিশানগুলো জাজ করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে সমস্ত খ্যাতনামা মাস্টার শেফ, সেলিব্রিটি শেফরা আমাদের এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, যার মধ্যে শেফ ডারেন আছেন, শেফ লাসলি আছেন, এনারা সাউথ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড থেকে এসছেন। এছাড়া আমাদের দেশ থেকে ডক্টর শেফ পারমিন্দর সিং বালি এসছেন, কুনাল কাপুর এসছেন, সঞ্জীব কাপুর এসছেন, শেফ লেসলি এসছেন। তো এইরকম দেশ বিদেশের সমস্ত শেফরা, খ্যাতনামা শেফরা এই ট্যালেন্টেড ইয়াং শেফ স্টুডেন্টদের জাজ করছে। এবং এই জাজমেন্টের পর আজকে একটু পরে ক্লোজিং সেরিমনি, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। এইটাতে আমাদের একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ থাকে, একটা গ্লোবাল এক্সপোজার থাকে। এবং এই গ্লোবাল এক্সপোজারটা এই জন্যই যে আমরা জিএনআইএচএমে এখানে 14টা প্রোগ্রাম চালাই। এই 14টা প্রোগ্রাম বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েশনের এবং বিভিন্ন লেভেলের, মানে কোনোটা সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ইউজি, পিজি, বিভিন্ন লেভেলের। এবং এই 14টা প্রোগ্রাম হসপিটালিটি ট্যুরিজমের ওপর, এবং এই 14টা প্রোগ্রামে কালিনারি, এফএনবি এগুলো একটা কোর মেজর সাবজেক্ট। তো এই সাবজেক্টটার ওপর এরা যেখানে স্কিল বেসড প্র্যাকটিক্যাল করছে, এরা দেশে বিদেশে আমাদের স্টুডেন্টরা ইন্টার্নশিপ বা প্লেসমেন্টের জন্য যাচ্ছে। তো এরকম ধরনের ওয়ার্ল্ড ফুড কম্পিটিশান একটা গ্লোবাল ইভেন্টে এদের এক্সপোজার আরও বেশি মাত্রায় হচ্ছে। এরা বিভিন্ন রকম জিনিসে ইনভলভ থাকছে এই কম্পিটিশানটাতে। এবং এই যে বিভিন্ন দেশগুলো এসছে, 22টার বেশি দেশ এখানে পার্টিসিপেট, 100-র বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী। এবং এই যে দেশগুলো এবং তারা যে কলেজকে, যে ইনস্টিটিউটকে সেই দেশে রিপ্রেজেন্ট করছে, তার মধ্যে অনেকগুলো দেশের বা কলেজের সাথে আমাদের এমওইউ আছে। সেই এমওইউ অনুযায়ী আমরা তাদের অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করি, ওরা আমাদের অনুষ্ঠানে এসে পার্টিসিপেট করে। ইভেন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হয়। এই যে দেখছেন আপনারা, এই প্রতিযোগিতার মধ্যে 15 জন রাশিয়ান স্টুডেন্ট রয়েছে। এই রাশিয়ান স্টুডেন্টের মধ্যে 3-4 তারা পার্টিসিপেট করছে ওয়ার্ল্ড ফুড কম্পিটিশানে, কিন্তু বাদবাকি সমস্ত স্টুডেন্টরা তারা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এসছে, গত 21 দিন ধরে আমাদের কলেজে আছে। তো এইরকম যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা দুঃখের বিষয় এবার যে আমাদের 40টা দেশ কনফার্ম হয়ে যাওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য কিছু ফ্লাইট ক্যান্সেল হওয়ার জন্য কয়েকটা দেশ শেষ মুহূর্তে আসতে পারেনি বা কিছু প্রতিযোগী আসতে পারেনি। তা সত্ত্বেও 22টার বেশি দেশ এবং 100-র বেশি প্রতিযোগী এসে 4টে ডোমেন বেসড কম্পিটিশানে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া আমাদের স্টুডেন্টরা তারা কালচারাল এক্সচেঞ্জ, হসপিটালিটি, তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট, সাইট সিইং, প্রোডাকশানের যেই কম্পিটিশানগুলোর ইনগ্রেডিয়েন্টস, আদার অ্যারেঞ্জমেন্ট সব কিছুতে ইনভলভ। এবং শেষে এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এবং কালচারাল অনুষ্ঠানের পর আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে শেষ হবে। এর পরবর্তীকালে আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে আরও বেশি প্রতিযোগী, আরও বেশি দেশ, আরও বেশি স্টুডেন্টদের এক্সপোজার, আরও বেশি গ্লোবাল এক্সপোজার। তো এই জায়গায় হসপিটালিটিটা সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং আজকে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, গত 2-3 দিনে আমার বিভিন্ন স্টুডেন্টরা এসে বলছে যে স্যার আমরা দেখলাম, তো ফটোও নিলাম, ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোও নিলাম, 2-4টে নতুন ডিশ আমরা এবার এখানে প্র্যাকটিসও করব। তো সুতরাং এটা একটা এক্সপোজার। এবং এই জায়গা থেকে এদের শিক্ষার পরিধিটা অনেকটা বেড়ে যায় এবং এরা গ্লোবাল ক্ষেত্রতে অনেক বেশি সাকসেস পায় ইন টার্মস অফ ট্রেনিং, প্লেসমেন্ট, পরবর্তীকালে সব কিছুর জন্য। এবং সেইভাবেই আমরা এই কোর্সগুলোকে এখানে চালাই এবং এইভাবে কম্পিটিশানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। ওকে, প্রলয় গাঙ্গুলি, প্রিন্সিপাল, গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, JIS।